تجھے ہم نے خدایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب بھیجا 1500 سال پہلے مکہ المکرمہ میں، جب پیدا ہوئے، پیدائش کی گھڑی لاجواب، پیدائش کا انداز لاجواب، پیدائش کا وقت لاجواب، پیدائش کا سال لاجواب، برسوں سے خشک سالی تھی، مصطفیٰ کے آنے کی گھڑی آئی تو خوب بارش ہوئی، ساری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، مویشیوں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، حضور کے آنے کا لمحہ قریب آیا تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے بالکل سخت گرمی تھی، ماحول میں تناؤ اور کشیدگی تھی، حضور کے آنے کا جب لمحہ آیا ماحول میں ہریالی چھا گئی، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی، مشرق کے جانور نے مغرب کے جانور کو مژدہ سنایا، مغرب جہاں تک سمندر کی مچھلیوں نے مژدہ سنایا، اب ہمارے لیے اچھے دن آ رہے ہیں، ہمارے لیے بھلے دن آ رہے ہیں، اب ہماری غلامی سے آزادی کے دن آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آمنہ کا چاند مسکرانے والا ہے، اب عبداللہ کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، سارے پیغمبروں کا سردار دنیا میں آنے والے۔ تو اس طرح سے پیدا ہونے کا انداز، ماں کے شکم میں جانے کا انداز، پھر آپ کے والد گرامی کا دنیا سے چلے جانے کا انداز، پھر کچھ دنوں کے بعد ماں کا وصال، پھر کچھ دنوں کے بعد دادا کا وصال، پھر کچھ دنوں کے بعد چچا کا وصال، اس طریقے سے آپ کی زندگی جو مکہ المکرمہ کی زمین سے اٹھی، دھیرے دھیرے پوری دنیا کے لیے رحمت کا بادل بن کے چھا گئی۔ جو بھی آپ نے اناؤنسمنٹ کیا، جو بھی آپ نے دنیا والوں کو آپ نے مارگ درشن دکھلایا، اس میں ایک مارگ درشن زبردست یہ تھا، اس مصطفیٰ نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم قوة، علیکم بالعلم فإن العلم نور، یعنی علم حاصل کرنا لازم پکڑ لے، چونکہ علم طاقت کا نام ہے، علم حاصل کر، علم روشنی کا نام ہے، غریب امیر سب پڑھے، مرد عورت سب پڑھے، کیونکہ علم آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے، علم آدمی کو سچائی سے قریب کر دیتا ہے۔ تو آج دنیا کہتی ہے نالج پاور ہے، میرے مصطفیٰ نے تو 1500 سال پہلے نالج کو پاور کہہ دیا ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں قیامت تک جو بھی نالج کو طاقت کہے گا، زبان اس کی ہوگی، مگر یہ اسلوگن، یہ نعرہ مصطفیٰ کا دیا ہوگا، یہ نعرہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کا دیا ہوگا۔ اس لیے ہندوستان کے کچھ لوگ ناچ کود کے وہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے، وہ حضور کی شان میں گستاخی کریں، وہ حضور کی شان بگاڑ کے بولیں، چاہے وہ کچھ بھی بولیں، مگر جو ہاتھ میں موبائل لے کے ناچ رہے ہیں، یہ موبائل دینے والا 7 سمندر پار کر رہا ہے۔ آج جو اپنے آس پاس جو سائنٹیفک ترقیاں کے چرچوں کے جلوے نظر آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک، 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر 100 ویلر کی ٹرین بھی، ساری چیزیں امریکہ یورپ کے دانشور نے دی ہیں۔ ان دانشوروں نے کیا کہا؟ دانشور نے یہ کہا he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ مصطفیٰ کی شان صرف ہمارے علماء نہیں بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شان ویگیانک بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان اپنے وقت کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ بیان کر رہا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر ایجوکیشنسٹ بیان کر رہا ہے۔ تو ہم صرف ایک آئینہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح جاہل ناچ رہے ہیں اور کس طرح پڑھا لکھا آدمی میرے پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے۔ امریکہ کا ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ، سب کو معلوم ہوگا، آج سے 40 سال پہلے انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی مہان لوگ ہیں، ان سارے مہان لوگوں کی زندگی کا میں مطالعہ کروں گا۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھنے کے بعد میں ان لوگوں میں سے میں چھانٹوں گا 100 آدمی کو جن کی زندگی سے دنیا کو پرکاش ملا ہو، جن کی زندگی سے دنیا کو یوگدان ملا ہو، جس کی زندگی نے کروڑوں کو پربھاوت کیا ہو۔ میں اس شخصیتوں کا مطالعہ کروں گا، اس میں سے 100 کو چھانٹوں گا۔ یہ بہت بڑا مشکل کام تھا، مگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے یہ مشکل کام کیا۔ اس لیے مشکل کام کیا، انہوں نے ساری دنیا کی بڑی ہستیوں کا مطالعہ کرنا، ہر ڈپارٹ کے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھنا۔ جیسے انڈیا ہی میں لے رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو اتہاس کا ساہتیہ کا کیڑا ہے، یعنی لٹریچر کا، لٹریچر بھی بہت سارا لٹریچر ہے، اردو ہے، بنگلہ ہے، اسمیہ ہے، کشمیری ہے، گجراتی ہے، تیلگو ہے، کنڑا ہے، ملیالم ہے، یہ سب زبان ہے، یہ سب اس کے لٹریچر ہے۔ اس لٹریچر کا جو ایکسپرٹ ہے، جنہوں نے 50 کتابیں لکھی، کسی نے 100 کتابیں لکھی، کسی نے 500 کتابیں لکھی، کسی نے 700 کتابیں لکھی، ان سارے ایکسپرٹ کا مطالعہ کرنا کہ کس کا کتنا فالوور دنیا میں ہے، کس نے کتنے لوگوں کی سوچ بدلا ہے، کس نے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی سے پرکاش پھیلایا ہے، سب کا مطالعہ کرنا ہے۔
इन करोड़ों में से 100 को छांटना है, उस 100 में नंबरिंग करनी है कि पहले नंबर पे कौन आएगा। ये मुश्किल काम डॉक्टर माइकल हार्ट ने ठान लिया। जाहिर सी बात है, खाने वाले को सिर्फ नजर रहती है कौन बेड़गी में मरा है, उसका तीजा कब होगा, उसका 40वां कब होगा, उसकी बरसी कब होगी, ख्वाजा बंदा नवाज का उर्स कब आएगा, लंगर कौन कमेटी वाला बांटेगा। यानी खाने वालों की नजर रहती है लंगर पे, खाने वालों की नजर रहती है तीजा 40वां पे, खाने वालों की नजर रहती है मौत पे कि ये मरा है, अब ऐलान होगा कि परसों तीजा होने वाला है। जाहिर सी बात है, जिसकी नजर है खाने पे वो तीजा 40वां ढूंढता रहता है, वो लंगर तलाश करता रहता है। खाने वाले पेटू को क्या चाहिए, जहां भी खाने की दावत मिली दौड़ के चला गया, 24 घंटे सोचता रहता है कहां से दावत आएगी, कहां खाना खाना है, कहां कितना अच्छा मिलता है। कुछ लोग हैं पहनने वाले कपड़ा, कहां कौन कपड़ा अच्छा मिलेगा, 1 दर्जन कपड़ा खरीदना है, ये पहनना है, वो पहनना है, सुबह ये पहनना है, शाम ये पहनना है, नाइट में ये ड्रेस पहनना है। तो हदीस में आया है कि 23 अब्दुल दीनार अब्दुल दिरहम अब्दुल खमीसा, यानी तबाह बर्बाद हो जाए पेट का गुलाम जिसकी नजर सिर्फ खाने पे रहती है, बर्बाद हो जाए कपड़े का गुलाम जिसकी नजर सिर्फ कपड़े पे रहती है, बर्बाद हो जाए दिरहम और दीनार का गुलाम जो सिर्फ ये चाहता है कि माल कहां से आएगा। झूठ बोल के हो, सूद खा के हो, जुआ खेल के हो, सट्टा खेल के हो, माँ बाप की LIC की रकम लेने के लिए बाप को ज़बह करके हो, डेड बॉडी दिखा के फोटो खींच के LIC वाले को दिखला के कि मेरा बाप मर गया उसकी पॉलिसी है दो। यानी आदमी पैसा की इतना हरीस हो गया है, मुरफ़्फ़त खत्म होगी, सिंपैथी खत्म होगी, हराम और हलाल की तमीज खत्म होगी। जबकि इस खबीस को मालूम है कि वो 100 साल में उतनी दौलत नहीं कमा पाएगा जितनी दौलत अमेरिका के बिल गेट्स ने कमाया, जितनी दौलत एलन मस्क ने कमाया है, जितनी दौलत हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी के पास है। 1000 साल में उतनी दौलत ये कमा नहीं पाएगा। तो फिर जब कमा नहीं पाएगा ये छिछोरापन क्यों करना है। नमाजें छोड़ के 10 रुपए कमाना, जमात छोड़ के 10 रुपए कमाना, रमजान के रोजे को छोड़ के 10 रुपए कमाना, अकलमंद है वो। जब मुकाबला कर ही नहीं सकता है, आइए दुनिया में अगर सोने का घर भी मैं बना लूं तो मरने के बाद सारी चीजें छोड़ के मुझे कब्र में सड़ने के लिए जाना है। जब सारी चीजें छोड़ना है तो सोने का घर मिट्टी का घर दोनों बराबर है। जब दोनों को छोड़ के कब्रिस्तान जाना है तो अकलमंद वो है जो पैसा छोड़ेगा नमाज पकड़ेगा, जो कारोबार छोड़ेगा रोजा पकड़ेगा। वो चाहेगा कि पैसा भी मिले मगर नमाज के साथ मिले, रोजे के साथ मिले, हज और ज़कात के साथ मिले, सच्चाई के साथ मिले। जो बेईमान है उसे माल चाहिए चाहे ज़िना करके मिले, मगर जो साहिब ईमान है उसे माल चाहिए मगर ईमान बचा के जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगामे आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही पैगाम इस्लाम का, यही पैगाम कुरान पाक का है, यही पैगाम हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया ही में रह के जन्नत का काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमन्ना करने से जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह जन्नत दे देगा, हुजूर हमें बख्शवा देंगे। सिर्फ तमन्ना करने से काम नहीं चलेगा। अगर तमन्ना करने से काम चल सकता है तो हम भी तमन्ना करेंगे कि बेबी का सबसे बड़ा मालदार मैं बन जाऊंगा, मेरे दरवाजे पे फॉर्च्यूनर नहीं बल्कि 5 करोड़ की जागवार कंपनी की कार आ जाएगी, हमारे पास 10 कंपनी की BMW की कारें होंगी, मेरी बीवी के लिए अलग, मेरे बेटे के लिए अलग, मेरे दामाद के लिए अलग, मेरी बेटी के लिए अलग, मेरे लिए अलग, सबकी कारें अलग अलग गैरेज में रहेंगी। जो आएगा फौरन गैरेज खोलेगा, चाबी डालेगा, आराम से चलेगा। फॉर्च्यूनर पे, BMW पे, जागवार कंपनी पे, ऊडी कार पे वो चलता रहेगा। तमन्ना करने से अगर ऊडी आती है तो मैं 50 घंटा बंद कमरे में बैठ के तमन्ना करता हूं। अगर तमन्ना करने से फॉर्च्यूनर आ जाए तो हम बंद कमरे में बैठ के फॉर्च्यूनर के बारे में बातें करते हैं। तमन्ना करने से फॉर्च्यूनर नहीं मिलती है तो हमें फॉर्च्यूनर हमारा हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है। हमारे घर में आम का फल 1 कुंटल चल के दरख्त से घर में आ जाएगा। अगर तमन्ना करने से आता है तो हम भी घर में बैठ के सारे बाल बच्चे मिलकर तमन्ना करते हैं। तमन्ना करने से आम नहीं आता है, तमन्ना करने के अलावा ये करना होगा, आम का पेड़ लगाना होगा, उसको जानवर से बचाना होगा, उसको वक्त वक्त पे पानी डालना होगा, उसमें खाद डालना होगा, तब जाके जब वो दरख्त तनावर और जवान होगा फिर उसमें आम का फल निकलेगा, फिर उसे तोड़ के आराम से खाना होगा। जो दरख्त नहीं लगाएगा वो अपने पेड़ का आम नहीं खा सकता है, वो बाजार से खरीद के तो ला सकता है मगर अपने पेड़ का आम वो नहीं खा पाएगा।
पर हमें ऐसा तमन्ना कर लें कि 1000 कुंटल बासमती धान मेरे घर में उपज के आ जाएगा। तमन्ना करने से नहीं होता है, बल्कि हमें खेती करनी होगी, हमें बिल्कुल रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, हमें बारिश में भीग करके खेत में हल चला के रोपा करना होगा, तब वहां से धान उपज के मेरे घर में आता है। जब दुनिया में बिजनेस करने के लिए हमें 16 घंटे दुकान में रहना है, सुबह से लेकर शाम तक दुकान में रहना है, खेत खलियान में रहना है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी बेड़की छोड़ के बेंगलोर जाना है, बेंगलोर छोड़ के बंबई जाना है, बंबई में ना हो तो बंबई छोड़ के लंदन जाना है, लंदन में ना मिले तो वाशिंगटन डीसी जाना है, मुझे कमाना है। तो अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको खेत में जाना होगा, आपको रात रात भर जाके फैक्ट्री में जाना होगा। जब रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ अजमेर जाके कि बाबा मुझको फॉर्च्यूनर दे दीजिए, नहीं होता है। बाबा बोलेंगे जाओ, फॉर्च्यूनर ऐसे नहीं मिलता है। मेहनत करो, मुशक्कत करो, खूब आगे जाओ, तेरी मेहनत इधर से चलेगी, उधर से बाबा की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि बाबा के आस्थाने पे जाके बैठ के बाबा हमको 1 करोड़ का मकान दे दीजिए, नहीं होता है। एक तरफ से मेहनत जाती है, एक तरफ से बाबा की दुआ आती है, तब कामयाबी कदम चूमती है। जब दुनिया का सारा सिस्टम ये है, तो फिर जन्नत के बारे में कैसे सोच लिया आपने कि सिर्फ झंडी लगा दें जन्नत चले जाएं, सिर्फ लाइट एक दिन लगा दें जन्नत चले जाएं, सिर्फ लंगरे मोहम्मदी खा लें और जन्नत चले जाएं। तो एक दिन जब दुकान में बैठने से महीने दिन की